السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلطی خدائی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم. گو امز کمال توچے غوث ثقلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ سردر قدمت جملہ نرادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ما عاجز و حیران بما دین بگردا لا مخلص الا بک باللہ لدینا ما تشنہ اچو ماہی ہما در دشت فتح دین اے ابر کرم اے ابر کرم اے ابر کرم واردو بشتاب لینا. حمد و ثنا و بعد سامعین و حاضرین بابرکت سالانہ محفل پاک شہدائے کرب و بلا اور سید الشہداء امام علی مقام امام حسین جبال کریم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ عالیہ دے اندر خراج عقیدت پیش کرنے واسطے اس محفل کا انعقاد کیتا گیا. جو احباب انتظامیہ دے جنہاں رل مل کے اس کوشش کاوش کو سر انجام دیتے اور اس سونی محفل کو سجائے اللہ کریم انہیں دی کوشش کو کاوش کو اپنی جناب اس کو فرماوے اور اپنی جناب دے وچوں بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماوے. سٹیج دے اتے مقتدر شخصیات اہل فضل اہل علم حضرات موجود ہیں. قبلہ شاہ سے بڑا والہانہ اور محبت بڑا خطاب فرمائے. ان خطاب تو بعد ان خطاب دی گنجائش بھی نہیں تھے. میں تو اوہی تو علی علاقے دا بھرا ہاں وقتاً فوقتاً زیارتہ بھی تھی دے رہندن اور فقیر اپنی حاضری بھی پیش کرے نہ رہندے. بہرحال مختصر وقت دے اندر کوئی مضمون بیان کرنے دا بالکل بھی ٹائم نہیں، لیکن امام علی مقام امام حسین نے کربلا دے میدان دے اندر جڑی عظیم قربانی دیتی ہے. میرے پیر دی عظیم قربانی دا مقصد جائے بس اس نے مقصد سنو تے پیچھے اجازت. اور سٹیج دے جتنے حضرات بیٹھن سارے میں تو سینئر ہے، میں ایک ہستی دا نا گنا اتنا ٹائم نہیں، اتنا ٹائم میں اپنی ادھی تقریر مکا دے سا. نقیب محفل بھائی جتنے وسیم میروی صاحب تو میں سارا میٹھا پھرا ہے. اللہ انہاں دے علم آواز عمر برکت نزول فرماوے. امام علی مقام امام حسین لجپال کریم دو محرم الحرام شریف کو آپ کربلا دے دھرتی دے اندر جلوہ گر تھے. 8 دی آپ نے کربلا دے میدان دے اندر خیمے لا کے این ویران ٹپے کو آباد کی دے. یہ یاد رکھو 1400 سالہ تاریخ دے جتنے ورکے بھی پھرولو نا انہاں 1400 سالہ تاریخ دے اندر تو اب تاریخ یہ دسے سی کہ بڑے بڑے شہر آباد ہن لیکن انہاں دا ہونا نام و نشانی کہیں. بڑے بڑے بستیاں آباد تھے لیکن وہ مٹ گئے. بڑے بڑے شہر آباد ہن سیلاب دا ریلا آئے وہ شہر نیست و نابود تھی گئے. بڑے بڑے علاقے آباد تھے مٹتے رہ گئے. چوک آباد تھے مٹتے رہ گئے. بڑے بڑے بستیاں آباد تھے لیکن والویران تھے. تاریخ دے اوراق شاہد ہے کہ جڑی بستی کو میرے پیر 8 دی آباد کی دے وہ آج تک آباد ہے. اللہ نے وہ بستی دی رونق کو وال کھٹر نہیں دیتا مکر نہیں دیتا. جڑی بلکہ وہ بستی چاہیے ٹپا ہی جڑے ٹپے دے ہوتے ویرانے دے ہوتے نواسہ سید الابرار اپنا قدم تے رکھیں اون دی رونق تا قیامت تک کھٹر تے مکر جناوے تے جتھا حسین دے نانا جلوہ کرو سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین کربلا دے میدان پر یہ یاد رکھو ایک بڑی اہم بات میں تو پورے سیدہ پھر
کربلا دے میدان دے اندر جڑی لڑائی تھی ہے نا، ای لڑائی دا جڑا پہلا بندہ ہے نا جائے جڑا واقعہ کربلا دا سبب بھی اپن دے علماء بیٹھے تساں اے میری تائید ہی کرے سن تے تساں انہاں کنے بلا بھی پوچھ کے سو میں ذمہ دار کربلا دے واقعہ دا جڑا بندہ سبب بندا پہ امام حسین دی شہادت دا جڑا بندہ سبب بندا پہ وہ بندہ ہے ہور امام حسین دا رستہ ہی بندے روکے امام علی مقام امام حسین کا مذاکرات بھی وہ کرے رہ گئے پانی بند تھے والا معاملہ تے سارا وہی ہور دے ذمہ لیکن آخری رات کے ہور آئے میرے پیر حسین کنے معافی منگا میرے پیر معاف کر دیتے آج ہور دا نام ہر بندہ گندے ہور امام یادے ہور دا نام عزت و آبرون علی گندے میں صرف اتنا پوچھتا کہ دوگلا پالیسی کیوں پہ چل دیئے جڑا حسین کنے معافی منگے وہ تا چمیجن دے ناد ہے تے جڑا حسین دے نانے کنے ابو سفیان معافی منگے وہ کس واسطے بندے چڑھ دو اگر نہیں کتابہ دے اندر تو میں ذمہ دار جائے حسین کنو ایک واقع کربلا دا بندہ مسبب ہے یعنی ہندی وجہ تو پورا واقع کربلا کریٹ کیا تھی جن دی وجہ تو تمام واقعہ بندہ پہ اون بندے معافی منگیے میرے پیر جنت لے چھوڑیے تے جے دے نانے کنے آ کے معافی منگ ونجے یا نانا انہیں کو جنت کو ہے تے کھڑا رہے سی کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدری یاد رکھو اہل بیت کی محبت اگر سکھائیے تو رسول اللہ دے صحابہ ہے یاد رکھیں صحابہ تو بغیر اہل بیت کی محبت کتاب بیان ہی نہیں کر سکتی وہ کئی ویلے صدیق اکبر ہیں کئی ویلے عمر بن خطاب دی ہستی ہے یعنی انہاں دے واقعات پڑھ کے دیکھو سارے المیہ یہ قوم دا یا حسین کو 6 سالہ بیان کرے سن یعنی حسین دی عظمت اون ویلے بیان تھی سی جن ویلے مہر نبوت تے کھڑ دے بیٹھیا یا ون حسین کو کربلا وچ بیان کرے سن یا 6 سال دا یا 56 سال دا حسین بیان تھی سی پھر چالا 50 سالہ حسین کی لے گئے ایک کیوں نے بیان تھی دا اگر پھر چالے حسین کو پڑھو بل صدیق دی محبت بھی نظر آسی عمر بن خطاب دی محبت اہل بیت بھی نظر آسی عثمان غنی دا رشتہ جڑا اہل بیت نال ہے وہ بھی نظر آسی بہرحال باب جی بکا حضرت امام علی مقام امام حسین دا محرم الحرام شریف دی رات میرے مرشد شریف دی فضا ہے آخری رات آپ نے آخری رات دیکھی تھے وفات الحسین و اصحابہ طول اللیل یصلون و یستغفرون و یدعون و یتضرعون البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر جلد نمبر 8 حوالہ ذمہ دار میں امام علی مقام امام حسین نے نہتی رات خیمے کے اندر بیبیہ کو مستورات کو رب دا قرآن دیتے فرمایا خبردار میں حسین کو تواڈے خیمے وچوں رومن دی آواز نہ آوے رب دے قرآن دی تلاوت دی خوشبو آندی رہے سبحان اللہ اور خود کیا کی گلے ساری رات یصلون نفلی پڑھتے رہ گئے ویستغفرون استغفر اللہ ربی دی تسبیح پڑھتے رہ گئے ویدعون دعائی پڑھتے رہ گئے ویتضرعون اور گریہ و زاری خدا دی بارگاہ میں کریں رہ گئے نہ دینا اپنے رفقا کو سامنے ملے یعنی جیڑے ہیں کربلا دے میدان دے اندر میرے مرشد دے رفیق انہیں کو سامنے ملا کے میرے پیر انہاں نال خطاب کیتے اور اے رفقا دے اندر کون عباس بن علی جعفر بن علی عبداللہ بن علی عثمان بن علی قاسم بن حسن اور محمد شہزادے مسلم بن عوسجہ حبیب بن مظاہر یعنی اے حضرات جڑے میرے پیر دے قدمے دے اتو جند قربان کرن واسطے آئے ہیں کون ہے حضرت غازی عباس البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر الکامل فی التاریخ کے اندر ابن النصیر جزری حوالے ذمہ دار میں شمر بدبخت نامراد نے خط لکھا ابن زیاد کو وہ کہ حسین نال جنگ کرو مسئلہ کوئی کہہ لیکن یہ جڑا عباس عثمان عبداللہ تے جعفر یہ 4 سکے جڑے بھرا ہیں نا یہ ہیں ام البنین نے پیٹ چو ام البنین میری سوتر ام البنین میری بھیڑ یعنی سوتر بھیڑ اس واسطے حسین نال جنگ کرو عباس کو تے اندے بھرانے کو کئی گال نہ کرو ابن زیاد نال دستخط کر دیتے وہاں کے بعد ساری جنگ حسین نال تیرے منہ کنو عباس کو چھڑے دے پہ ہیں اے شمر جن میں خط چاہ کے ہے نا سنو بھائی ایویں نہیں آتے عباس کو وفاد عالم بردار جن میں لے قاضی عباس دے خیمے میں چاہے نا شمر یہ آگے آگے اینا بن مختنا
کتھر میری بھیڑ دے پتر میرے بڑے دے کتھر فقام عباس بن علی عبداللہ بن علی جعفر بن علی عثمان بن علی یہ چارے شہزادے کھڑے تھے یا کہ انتم آمنون تو آنے واسطے امان نام ہے مٹھے پانی ملے سو پھل فرور کبے سو عزت و آبرون المدینہ دی دھرتی دے پوچھے سو میرے مرشد غازی عباس ہوتے کھڑ کے شمر بدبخت کو آکھے نے پر میں نے ان امن تنا وابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فلا حاجت لنا بے امانے کا لعنہ و لعنہ امانہ کا بدبختہ ساکو امان دے نے سارے پیر و مرشد حسین کا جنگ کرے نے دیکھو تیرے امان نامے دی لوڑ نہیں میں تیرے امان نامے دی لعنت بھیجے نا تیرے دی لعنت بھیجے نا ایک جان ہے جیکر ہزارہ جان ہو من عباس حسین کے خدمے تو قربان کر دو اللہ سلام یا حسین 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 اس واسطے آباد جی وقار لعنہ و لعنہ امانہ کا عباس تیرے تے لعنت بھیجے دے تیرے امان نامے تے لعنت بھیجے دے آج سوشل میڈیا دا دور بڑے بڑے یزید دے بچے اٹھے ودن ماشاءاللہ ساتھ آونے چاہتے اسا جا کے بنانا دے بال میں جب میں یاد رکھا ہے میری گال جڑے بندے آدن نہ یزید کو کئی گال لگی تھی کرو جے کر جنت یزید چلا گیا تو سے جنت ہویو ولی یزید دا سامنا کیویں کرے سو تو ولی یزید کرو شرم نہ سی میں کہ سن ایک کئی کتاب دا جملہ نہیں اے میرے دل دی آواز ہے اے میرے دل دی نکلی گال ہے اگر کئی کتاب جو کہیں پڑھاؤ میں پورے پیسے جڑے جے میں گدی بیٹا ہوئی دے ساتھ ہاتھ چمسا اے میری محبت ہے جو حسین نال محبت صرف سننی کر سکتے جڑا آگے یزید جے کر جنت چھویا کی میں سامنا کرے سو میں آگے میں لعنت بھیجے نہ یہ جنت جڑی جنت یزید ہو سی خدا دی بڑی ہوئی جنت مال حسین بڑے لیے رب دی بڑی ہوئی جنت مالک حسین بن علی وگرنہ ساکو جے کر دعا کہ یزید دی جنت شداد ہی چاہی بتائی جنت دجال ہی چاہ گیا سی وہ جنت جڑی چاہ گیا سی در حقیقت جہنم ہو سی تو جڑی جنت جو پیو یزید کو پچائی بدیتے کو مبارک ہوئے رب دی بنائی ہوئی جنت کا سگھار میرا حسن و حسین ہے توجہ ہے میرے مرشد جا کے لعنت و لعنہ امانہ کا عباس تیرے تے لعنت بھیجے دے تیرے امان نامے تے لعنت بھیجے دے جتھوں ملک وفادی حد مقدی اتھو تھیندا غازی دا آغازی من واگے عرب دے رستم تو پیو وانگو لڑن درازے تونے پر شہباز دے کٹ گئے حد بن پر کی پروازے تو جنت دی ملکہ اہدی ہے ساری نسل دا غازی لو حیدر 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 ہمارا اتنیا بھی سوال کامل فی تاریخ ابن الاسیر جذری یزیدیہ تے لعنت بھیجن میرے ڈاڑے عباس نے سنت ہے ڈاڑا بھیجے پوترہ نہ بھیجے تھی سکتے بیٹھے کہنے میں لگتے ہیں ادھر ہے شاہیہ کیا ڈاڑا جڑی قوم تے لعنت بھیجے پوترہ نہ بھیجے تھی سکتے ڈاڑے ساڑے بھیجیے لعنت لعنہ کا و لعنہ امانہ کا اور وار جلو مدینہ دی دھرتی ہے جر میرے قافلہ لوٹا پھوٹا شہر مدینہ دی دھرتی دے پوجے ستھل بچ گئی ہے آل بیت اطہار دے گھرانے دے اندر مسافر شام ثانی زہرا حضرت بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا انہاں دے شوہر نامدار حضرت امام حسین دا ہینوئی مولا علی دا جواترا حضرت جعفر طیار دا بیٹا حضرت اون و محمد دا بابا حضرت عبداللہ بن جعفر طیار ستھل بچی پہ یہ ستھل دے بیٹھے بندے پرچارن واسطے آدھے پہ ذہنی گالے ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرے دے لیکن سمجھو کیندی محبت جا راسے تے کیندی محبت جا گاندے اے بھی دیکھو محبت کوئی دیکھ کے جیو اے جنویل ایک بندہ آئے ستھل بچی پہ حضرت اون و محمد دے گھر اون و محمد دا بابا عبداللہ بن جعفر طیار بیٹھے یہ آگے آکھے
हाजा मा लकीनाहु मिनल हुसैन, ये जड़ी साडे उते मुसीबत आई है ना, ये हुसैन की वजह तो आई है। हुसैन आप वेंदा आई ता वंजे हा, चलो तुआडे बाले को तो ना घिन वंजे हा, तुआडे बाले को तो शहीद ना करावे हा। हुआ के मैं जो गाल की वडी गाल की बेटा पर उदाद मिलसी, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार जगी दे अल कामिल फी तारीख दा हवाला जिम्मेदार कब्र दी कल तक मैं फहाजा फहू इब्न जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु बिनालही, आपने अपनी जुत्ती जाती है और उन्हें उछाल से मार के आखे ने यब्न लखनाई, ओ बदबूदार मां दा पुत्रा अलिल हुसैन तकूल हाजा, तू मेरे मुर्शिद हुसैन दा नाम में खड़ा दे। वल्लाही लौ शहीदतहु अहबबतु अन्ना उफारिकहु अंता अंतला माहू, ओ तो मेरे पुत्र हन जेकर करबला दी धरती ते मैं अब्दुल्ला बिन जाफर ही होना, मैं अपनी जान भी हुसैन दे कदमे तो कुर्बान कर दूं। करबला का शाह हुसैन, आपने क्या ना है शाह हुसैन, शाह हुसैन, हाय हुसैन वाला हाथ नीचे रखे, शाह हुसैन वाला हाथ उठा के करबला का शाह हुसैन, शाह हुसैन, शाह हुसैन, शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, शाह हुसैन। इस बात से आवाज नहीं लगा, अद्धी तकरीर हो गई है, बाकी अद्धी बच गई है। ये तेरे ए मेरे मुर्शिद करीम की आखिरी रात सामने रफका को मिलाए, अपने साथियों को चावल वाले को सामने मिला के मेरे मुर्शिद फरमाए फकद अलिम अल्लाहु मिन्नी, अल्लाह खूब जान दे हुसैन के थे मिजाज दा बंदे। हुसैन की तबीयत को अल्लाह बेहतर जान दे और अल्लाह तो बाद कोई नहीं जान, यानी बंदा होंदे ना होंदे दू तबीयत होने अंदरू कुछ हो या बाहर कुछ जाए, तवज्जो नहीं लगी। जर वेले मुंह ते मिले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सही लजपाल करम नवाजी भी दिवे इंशाअल्लाह जब बेर होवे उत खैर होवे, या बंदा कांड वाले दे आते अल्लाह करे उठे ही पैर आवे, जद गापेड़ होवे या नाग दा मुंह अल्लाह बैठे कहने में लगदे, यानी अंदरू कुछ ते बाहरों ते मेरे पीर आके अल्लाह जान दे हुसैन जीवे अंदरू है। हाय हाय हुसैन दी तबीयत तगय्युर और तबद्दुल नहीं, हुसैन दी तबीयत तसन्नो नहीं, हुसैन दे मिजाज को अल्लाह बेहतर जान दे। रब दी कायनात को हुसैन को चार चीज़ां बड़ी पसंद है, वो चार सुनो दे पीछे इजाजत कितनी चीज़ां ऊंचा बोलो। मेरा ख्याल है जड़ियां चार चीज़ां पीर को पसंद है मुरीद को भी होनी चाहिए, कोई ना पीर दी पसंद मुरीद दी पसंद होनी चाहिए। हुजूर पहले नंबर ते केड़ी शय पसंद है, फरमाया अन्नी उहिब्बुस सलात लहू, पहले नंबर ते हुसैन को नमाज बड़ी पसंद है। और तारीख दे औराक गवाह है मेरे मुर्शिद को नमाज इतनी पसंद है, इतनी पसंद है जो मेरे पीर दी शहादत थई है तो नमाज दे विच थई है। अल बिदाया वन निहाया हाफिज इब्न कसीर जुम्मा दनी आशूर दनी ला मुहर्रमुल हराम व दाखल अलैहिम वक्त ज़ुहर, जना ज़ुहर दा वेला थे फकाल अल हुसैन, मेरे पीर हुसैन आके यजीद को मुरूह फलयकुफु अनिल किताल हत्ता नुसल्लिया, यजीदियो घर वन्नो नमाज दा वेला थी गए, हुसैन पहले नमाज पढ़सी। सुभान अल्लाह, हुसैन पहले नमाज पढ़सी। अली असगर की शहादत हुई है, मेरे पीर जंग नहीं रुकी। अली अकबर की शहादत हुई है, जंग नहीं रुकी। कासिम बिन हसन शहीद थे, जंग नहीं रुकी। गाजी अब्बास सरदार शहीद थे, जंग नहीं रुकी। लेकिन जो ही नमाज का टाइम थे, तवज्जो नहीं लगी, जो ही नमाज का टाइम थे मेरे मुर्शिद करीम फरमाया अन्नी उहिब्बुस सलात लहू, हुसैन को नमाज बड़ी पसंद है। मेरे मुर्शिद करीम सर सजदे विच रखे, कुल 70 कदम दी विथी है, 70 कदम दे फासले ते मेरे पीर हुसैन दी हमशीरा बीबी ज़ैनब अपने मुबारक अखी नाल ए मंजर देखदियां खड़ियां हन। मेरे पीर सजदे विच सर रखे, जमीन को आके जमीन हुण चिट्टी थी वन, जो मेरी भेड़ को मेरा ज़िबा थी वन नजर ना आवे। हुसैन दा कुछ ना, हुसैन दी हमशीरा को नजर ना आवे, हुसैन दा ज़िबा थी वन, हुसैन दी भेड़ को नजर ना आवे। जमीन चिट्टी थी, बस किताब इतना आ दी मेरा विजदान ते मेरी मोहब्बत आ दी, जमीन की जरूरत है जो जिक्की न थी भी जिक्की थी। अल्लाह अकबर, जो हुसैन की मिन्नत तक कायनात करे खड़ी जड़े आ ना हुसैन को एक कतरा पानी का मिल वेंदा पर कख न बचिया। मैं कह मेरी जरूरत नहीं, तू आ दे तो आ, मेरे पीर ओ मकाम है सब्र रज़ा दा। हाय हाय दे हुक्म हुसैन फुराता खा, कदमे विच पतन बना देवा, करबल दी धरती बोल पई, तू चश्मा चला देवा, छोड़ लहके अरे आसमान उतू, बरसात हुसैन फसा देवा।
नशीन आया मैं आबे कौसर आदे वां लजपाल हुसैन जवाब दिते मेरे कोल सबर दी थोड़ नहीं बच नाने पाक दा दीन वने भाई कैसे दी में को लोड़ आया करबला का शाह हुसैन करबला का शाह हुसैन मुर्शिद करीम सर सजदे विच 70 कदम दी विच जमीन झिकी थी हुसैन दा ज़िबा थी मन हुसैन दी भेड़ को नजर ना आवे अब आबे ज़िबाकार जमीन झिकी थई है एडो मेरी मुर्शिद जादिया के जमीन इहो आखिरी सजदा फिरा दा देखण वास्ते ता मदीना छोड़े हाय हाय इहो आखिरी अपने वीर दा सजदा देखण के ता ओनो मोहम्मद कुर्बान करवे इहो फिरा दा सजदा देखण वास्ते ता कासिम दी कुर्बानी ॾिठी अली अकबर जड़ा हजरत बीबी ज़ैनब को फूफो नहीं अम्मा सडेदा ओ अली अकबर जड़ा जम्मा हुसैन दे घर रहे लेकिन पाला मेरी सैन मुसाफिर शाम मलका शाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आए फरमाया ए अजीम कुर्बानियां देखण तो बाद ही अपने बिरादर दी सजदा ना देखा जमीन ऊंची थी एडू हुक्म में जिक्की थी एडू हुक्म में ऊंची थी मैडा विजदान आ दे एडू भी जमीन आखा मन्ने एडू भी जमीन आखा मन्ने आखा सैन जमीन को पस्त न थी तत्हीर न सजदा देखण दे मैडे जिस्म विच खून अली दा है तासीर दा सजदा देखण दे हुन आखिर सबर ते बदल चिसन तौकीर दा सजदा देखण दे करबला की जमीन ऊंची थी मैं कुमीर दा सजदा देखण दे या अल्लाह अकबर अन्नी उहिब्बु सलात लहू पहले नंबर ते हुसैन को नमाज बड़ी पसंद है सोना दूजे नंबर ते फरमाया दूजे नंबर ते तिलावत किताब ही रब दे कुरान दी तिलावत बोलो जब तकरीर मुकी रब दे कुरान दी तिलावत हुसैन को बड़ी पसंद है बस छेड़ा मकसद नहीं ना मुनाजरे का मकसद है ना कहीं ना भिड़ने ते न कहीं नाल कोई रौला पावणे सिर्फ गाल इतनी है जेकर दिल दी तख्ती ते लिख बने ते दिल कबूल करे ते दिल दा खुला होवे इतना दसा पीर को तो नमाज पसंद है ते को कड़ा क्यों पसंद आ गया बैठे कहने वाले ईंद बड़ा मुहर्रम एक बंदे को लिखे कड़े भी हाथ में वो मेरे ख्याल है वो क्या सजे दे जेड़े पेरे विच होने ओ भी पेरा में इनकार नहीं का दफा पा दूध जाते पछा पा मैंने इनकार नहीं मैं को इतना दसा ए क्यों पाती बदे जो मेरे काजी ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत मैं कहा अच्छा ए हाथ कड़िया पावना ता पीर सज्जाद की सुन्नत है काहे पवाई है जो ने यजीदिया पवाई है मैं के जेड़ी शायद दुश्मना पवाई है ओ पाती वदे ते जेड़ी मेरे पीर आप पढ़दे रह गए नो तेरा क्यों पढ़ सी जीते काम दुश्मना कीते वो करेंगे ते जेड़ा पीर आप कीते वो तोरा क्यों करे बैठे कहने में लगता जीते रे हम मिजाज जो थी होते इस वास्ते आबाद ज़िबाकार अन्नी उहिब्बु सलात लो नमाज पसंद है कुरान पसंद है और मेरे पीर कुरान ही में पढ़े जो कोई पढ़ के दिखावे जे कारी ही मैदान आ जे कारी ही मैदान जे कारी ही मैदान आ एक किरत कुरान बला थी वे होवे लाश 72 खैमे विच पर सबर दे नाल लिखा थी वे होवे सिर विच तलवारें दी ना फर्ज नमाज कज़ा थी वे विच सजदे शौकत सिर होवे ई इश्क दा कर्ज अदा थी वे एनु तीरे दी बरसात होवे ओनु दुश्मन दा झड़ अज होवे दू लफ्ज कुरान दे पढ़ निकला सिर अज होवे फराज हो क्या बात है इधर नमाज हुसैन को पसंद है तिलावत कुरान आज मैं पूछे हुसैनी कने मेरा सोना ते को क्या पसंद है तो मेरे को 4 पसंद है मैं के केड़ियां जोड़े शराब मेरे को पसंद भांग मेरे को पसंद 400 मेरे को पसंद एक ता आपको कहता ए हुसैनी दी पसंद है ते जेड़ा शराब दा घोट पी के आके झूले लाल ते बेड़े पार इने खुद एक दू थप सट एक काम कहे की ते जेड़ा तू मुकालमा लिखने अल्लाह बैठे कहने जेड़ा भांग दा प्याला पी के आके झूले लाल ते बेड़े पार मेरे को लगदा थप होवे एक तकड़ी
نشا مشا لہوے سیدھے ہی کنے پوچھا مکالا دیوی ایک اب کہیں کیتے میرے پیر حسین کربلا کی دھرتی تے نماز نہیں چھوڑی جے کر حسین یہ نماز دا آدھی بات میرے پیر میں انہوں وعدے کرا میں تو وعدے کرا رب جڑا آکھے اس واسطے ہر بندہ میں بھی تسا بھی اپنے گلے والے جاتی پا کے اپنے رب نال اج وعدہ کرو کہ کربلا دے ٹبے تے جڑی سنت سارے پیر ادا کیتی ہے وہ سارے کنے کلی نہ تے نہیں توجہ نہیں میں کری حسین ہی کر ہے نماز پڑھ حسین ہی کر ہے اول میرے پیر کو جڑی شے پسند ہے تلاوت قرآن پسند ہے قرآن نال یاری لا تیجے نمبر تے اللہ اکبر اور جڑے آدمی ایک خان وعدہ آل بیت پانی کی تڑپدا رہ گیا ترسدا رہ گیا پانی نہ ملا ایک یاد رکھے مقام صبر و رضا ہے انبیاء کو دیکھو ایوب علیہ السلام سے ہوتے 18 سال بیماری آئی لیکن ناشکری دا کلمہ ایک ہی نہیں آکھا حضرت زکریا کو دیکھنو یحییٰ علیہ السلام کو دیکھنو موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام یعنی او انبیاء جرجیس علیہ السلام اللہ دے نبی 100 واری قوم بلکہ ایک واری تا 100 واری قتل تھے لیکن اللہ ہر دفعہ اٹھا کے بلا بھیج دے جرجیس علیہ السلام ایک دفعہ تا اللہ دے نبی کو انہاں قتل کیتا قتل کرا کے بلتے تیل دے کڑا میں جنہاں سٹ چھوڑا یا انہاں سٹا اللہ جوا کے بلا باہر چکڑا حضرت جرجیس آگے موڑ مرو تسا میں کو قتل کیتے جائیں جوائے ہو خدا دا نام لو آخو لا الہ الا اس واسطے ایک قربانی ہے جڑی ہے نا تعظیم گھرانے وچوں اس واسطے کوئی یہ نہ آکھے ہاں کہ بنا قربانیاں دیتے نہ کو جنت ملی ہے نبی دے گھرانے میں جنت مل گئی ہے بیٹھے بیٹھے مطلب قیامت تک کوئی بکواس مانے اس واسطے کربلا دے میدان دے اندر خاندان نبوت نے اپنی قربانی پیش کر کے دسائی ہے اے کوئی مئی دلال دے جے صبر کر دکھاوے اللہ تیجے نمبر تے کیڑی شے فرمان پسند ہے بل استغفار استغفر اللہ ربی دی تسبیح پسند ہے ایک گال عجیب لگ دی ہے کہ میرے پیر کو استغفر اللہ ربی دی تسبیح پسند جبکہ وہ تا گناہاں تو پاک ہے انہیں کو پاک بھی خدا کی تے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ دے تے اللہ حسین کو پاک کر چھوڑے تے حسین استغفر اللہ ربی دی تسبیح کیوں اتنی گال میری سمجھ چاہیے جو حسین قیامت تک واسطے اپنا اسوہ حسنہ چھوڑ کے گئے جو جڑے حسینی حسین تے میرے نال پیار کرنے والے حسین وہ اپنی ہر گناہ تے غلطی دوتے استغفر اللہ دی عادت چھڑے سے کہنا اس واسطے جڑا حسینی حسین وہ معافی منگسی گناہ دی ایمان اللہ سو جتنے گناہ کی ہوتے ہیں کیا اتنی دفعہ اپنے رب کنے معافی منگی تھی اے پیغام کربلا چوتھے نمبر تے کیڑی شے پسند ہے فرمایا بدعا چوتھے نمبر تے حسین کو رب دی بارگاہ دے اندر دعا دے ہاتھ جا کے اپنے نانے دی امت کو بخشواون رب دی بارگاہ دے اندر گریہ و زاری کرنا حسین کو بڑا پسند ہے اس واسطے احباب دی وقار میرے پیر حسین کربلا دے میدان دے اندر جڑی عظیم قربانی دتی ہے وہ مقصد کو اسا بھول گئے ہیں اج صرف محفل دے اندر اے آگ دیتا ونجے جو حسین دی شہادت پڑھو ذکر کرو ولا گیو سے ولا اگلے سال آیو سے حسین کربلا دے میدان دے اندر جڑا کم کیتے وہ کم کون کرے سی اس واسطے نماز میرے پیر حسین نے کربلا دے میدان سبق دیتے نماز نہیں چھوڑنی تلاوت قرآن نہیں چھوڑنی تے حسینی وہ سی بھی وہ جڑا حسینی کردار کو اپنے سی میرا مولا میرے سر تے جڑا وقت قضا ہوئے او مشکل وقت چ میری مدد مشکل کشا ہوئے میں اہل بیت دی ثنا خانی دا چشتی اے سلا منگدا دفن بھاوے جتھا تھیما میری روح کربلا ہوئے آمین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج سے ڈو مصرے قصیدہ حسین پاک دے پڑھیں جاؤں تو باجوں